बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक घर में गुर्बत लाने वाली 3 आदतों के बारे में है। इससे पहले आपसे गुजारिश है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि ऐसी मज़ीद इस्लामिक वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मेरे प्यारे सब्सक्राइबर, मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमेशा आपको अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे, आपके बच्चों को तंदरुस्ती अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला आपको मदीना शरीफ की ज़ियारत अता फ़रमाए और हज बैतुल्लाह नसीब अता फ़रमाए। मेरे प्यारे सब्सक्राइबर, मैं तो हर रोज़ जब मदारस में बच्चे मिलकर 1.25 लाख दरूद पाक पढ़ते हैं, उस दरूद पाक में ख़ुसूसी दवा अपने प्यारे सब्सक्राइबर के लिए भी करती हूँ। नाजरीन, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक ऐसे वो कौन से 3 काम हैं जिनके करने से मियाँ बीवी के घर में गुर्बत और मुश्किलात आती है। इस बारे में हम हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का फरमान बताते हैं, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी सुनिएगा ताकि आपको मुकम्मल वाक़े की अच्छे तरीके से समझ आ सके। नाजरीन, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, ये 3 काम कभी अपने घर में मत करना वरना तुम मुश्किलात की दलदल में फंस जाओगे। और याद रखना, समुंदर तुम्हारे घरों को डुबो कर रख देगा। इस तरह फंस जाओगे कि आपको निकलना दोबारा मुश्किल हो जाएगा। आखिर वो 3 काम कौन से हैं जिनकी वजह से इंसान इतनी मुसीबतों में फंस जाता है। नाजरीन, एक शख्स बड़ी दूर से हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के पास नमाज पढ़ने आया करता था। अचानक वो कहीं चला गया, मालूम नहीं कहाँ गया। कुछ दिन बाद हज़रत अली कहीं लंबे सफ़र पर गए, वापसी पर आए तो बहुत थकन हुए थे। आप एक दीवार देखी और रास्ते में आप अपने घोड़े से उतरे और दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गए। तो आपने आवाज़ सुनी कि एक मर्द अपनी बीवी को मारी जा रहा है और साथ डांट भी रहा है और गाली गलोच भी निकाल रहा है। वो कह रहा है, जब से तू मेरे घर में आई हैं अमीरी के जनाजे निकल गए हैं, गुर्बत आ गई है। फ़लसफ़ी और तंगदस्ती और परेशानियों ने मुझे घेर रखा है। गुर्बत अरूज पर आ गई है, तुम क़यामत बन के मेरे ऊपर नाज़िल हो गई हो। और वो औरत रोई जा रही है। हज़रत अली उठे, आपने दरवाज़ा खटखटाया और जब बाहर आया तो आपको पता चला कि ये वही शख्स है जो मेरे पीछे नमाज पढ़ने आया करते थे। आपने कहा, अपनी बीवी को बुलाओ। उसकी बीवी आई तो आपने कहा, तुम अपनी बीवी को क्यों मार रहे हो, क्यों डांट रहे हो, क्यों उसको तड़पा रहे हो, क्यों उसको दुख दे रहे हो। तो कहने लगा, अली, ये जब से औरत मेरे घर में आई है तब से गुर्बत के दरवाज़े खुल गए हैं। दिन ब दिन गरीब होता जा रहा हूँ। दूसरी औरतें जब अपने घरों में आती हैं तो वो खुशियाँ लेके आती हैं। वो औरतें बच्चे पैदा करती हैं, बच्चों को जन्म देती हैं। इसने तो मेरे लिए गुर्बत पैदा की है। दूसरी औरतें बेटियाँ और रहमतें पैदा करती हैं, ये औरतें मेरे लिए ज़वाल पैदा करती है। इस औरत से पूछा, बता कब से तेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो वो औरत कहने लगी, जब से मैं इस घर में आई हूँ मुझे लगता है मैं इस घर में नहीं किसी जहन्नम में आई हूँ। अल्लाह ने मुझे जीते जी किसी जहन्नम में डाल दिया है। या अमीरुल मोमिनीन, मेरा बाप गरीब था, वो जहेज़ नहीं दे सकता था। उसने शादी से पहले कहा, मुझे जहेज़ नहीं चाहिए, बस निकाह कर दो। जब मुझे ब्याह कर ले आया, अब मुझे गैर औरतों के सामने बेइज्जत करता है, मेरी तजलील करता है, कहता है तू क्या लेके आई। मेरे घर मेरा बिस्तर, मेरा चूल्हा, हर चीज़ मेरी है। आखिर मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी दिल करता है कि मेरा शोहर भी मुझे मोहब्बत से बात करे, इखलाक बांटे। लेकिन जब ये बाहर जाता है तो लोगों के सामने बड़ा मुंतकी परहेज़गार बनता है, गोया ऐसे लगता है जैसे अल्लाह का वली आ रहा है। जब घर में आता है तो एक नमरूद की तरह, एक फ़िरऔन की तरह मुझ पे वार करता है और सलूक करता है। तो हज़रत अली ने दोनों की बात सुनकर फरमाया, ऐ शख्स, तुम ये ना कहो
تمہاری بیوی کی آنے کی وجہ غربت آئی ہے، بلکہ انسان کے خود ایسے گناہ بھی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان آزمائشوں اور غربتوں میں تنگ دستیوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تم 3 ایسے خطرناک کام نہ کرنا جن کی وجہ سے تمہارے گھر میں غربت اور تنگ دستی آئے۔ انہوں نے پوچھا ایسے وہ کون سے 3 کام ہیں جن کی وجہ سے ہمارے گھر میں غربت آتی ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا پہلا کام تو یہ ہے کہ تم اپنی بیوی کو گالی گلوچ کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے کہ بیوی کو گالی گلوچ کرنا اور ان کو غربت کے طعنے دینا۔ انسان کے اعمال انسانوں کا مداوا کرتے ہیں۔ تم اپنی بیوی کو گالی گلوچ نہ کیا کرو۔ گالی گلوچ نبی کریم نے فرمایا کبیرہ گناہ ہے۔ جب انسان کبیرہ گناہ کثرت سے کرتا ہے تو اللہ اس وقت اس کے گھر میں غربت عطا کرتا ہے۔ نمبر 2 کہ اپنی بیوی کو تم مارتے ہو تو اپنے رب کو ناراض کرتے ہو، کیونکہ رب نے فرمایا ہے بیوییں تمہارے لیے سکون ہیں۔ اب تم اس کو مارتے ہو، خود اپنے لیے بے سکونی کرتے ہو۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کی بجائے خود اپنے آپ کو ذلیل کرتے ہو اور لڑائی جھگڑے میں ہر وقت برباد کرتے ہو، تو اس کی وجہ بھی گھر میں غربت آتی ہے۔ نمبر 3 تم شیطان کو راضی کرتے ہو آپس میں لڑائی جھگڑا کر کے۔ شیطان کو خوش کرتے ہو، بیوی کو مارنا شیطانی عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہے، اور تم میں سے برا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ برا ہے۔ تو تم اپنے نبی کا فرمان پر عمل کرو، شیطان پر عمل نہ کرو۔ اسی وجہ سے تمہارے گھر میں غربت تنگ دستی نے ڈیرا جمایا ہوا ہے۔ اے شخص تمہیں پتہ ہے جب کوئی شوہر اپنی بیوی کے منہ میں محبت سے ایک لقمہ ڈالتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی اسے اجر عطا فرماتا ہے۔ تو آئندہ تم لوگ یہ کام کبھی نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کے گھروں میں دیکھنا کس طرح برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو ناظرین میری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی گھر والوں سے، اپنے بچوں سے حسن سلوک سے رہنے والا بنائے اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خوشگوار زندگی بنائے۔ اور جن لوگوں نے اس ویڈیو کو سنا اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں رحمتیں برکتیں عطا فرمائے، ایسی رحمتیں برکتیں جن کا گمان بھی نہ ہو۔ میرے مالک میرے مولا ہر مومن ہر مسلمان کو مسافر مدینہ بنانا، حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمانا، اپنا عشق الہی عطا فرمانا، آمین ثم آمین۔ ناظرین اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی مزید ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ آئیں مل کر آقا صلاۃ والسلام کی ذات پر درود و سلام کے نذرانے پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ اللہ حافظ۔